हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अपने दिल की आँखें खोलो उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम गाया करते थे, खूब गाते थे, खूब गाते थे, खूब गाते थे। पता भी था, एक वक्त के बाद पता भी चल गया कि ये गुनाह का काम है, फिर भी करते थे, फिर भी करते थे। क्यों? अंदर से बने हुए नहीं थे, जानते सब कुछ थे। आज लोग जानते सब कुछ हैं, ये नहीं कि इनको पता नहीं। सबको पता है नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं। सब जानते हैं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं हराम खाना कितना बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है। कौन सा मुसलमान है जो नहीं जानता? सब जानते हैं। अमल इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली जमात से लेकर 10वीं तक तो अल्लाह का नाम ही नहीं सुना है जी। दीनियात की क्लास ये कोई इस्लाम है जी? उस बेचारे को तो खुद कुछ नहीं पता। वो मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, ये वाकया मैं अक्सर सुना भी देता हूँ दोस्तों। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था मैं, थर्ड ईयर में मैं था, मेरा एक दोस्त फाइनल ईयर में था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर यूईटी से। तो जिस वक्त उसका वो इस्लामियात का आखिरी एग्जाम था और ऑनर्स से क्लियर कर रहा था, वो ऑनर्स से वो क्लियर कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग। तो उसका इस्लामियात का जब एग्जाम आया तो वो मेरे पास आया, मुझे आगे कहने लगा, यार जुनेद, यार ये मेरा इस्लामियात का वाइवा तू दे दे। अबे मैंने कहा मैं कहां से दे दूं? अब वो कद भी उसका मेरे जितना ही था, चश्मे वो भी लगाता था, मैं दोनों इस्लामाबाद से थे और यार थे एक दूसरे। इस्लामियात का वाइवा तू दे दो। मैंने कहा भाई यार अगर पकड़ा गया तो मैंने अगले साल खुद भी देना है। और हमारे टीचर का नाम क्या था जी? मोहम्मद इजराइल। अबे मैंने कहा तू मौत से पहले मुझे मलकुल मौत के हाथ में दे रहा है भाई। मौलाना मोहम्मद इजराइल। तो मैंने उससे, वो मेरे पीछे पड़ गया यार। वो जो बंदा आ रहा है उससे सूरह जिलजाल पूछ रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तुझे यकीनन आती है? और मैं स्कूल के जमाने में किरत किया करता था, तो मुझे तो याद थी। तो उस वक्त थोड़ी याद की, तो पहले की याद थी मुझे। मैंने कहा याद तो है मुझे। कहता है दे दे यार, मुझे नहीं आती। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बड़ा यार था अपना, बादल नख्वास्ता पहुंच गए उधर। उसने पहले तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, मेरी तो जान ही खुश हो गई। खैर फिर कुछ अल्लाह की मर्जी, उसने वही पूछा मेरे से, भाई सूरह ज़िलज़ाल आती है तुम्हें? मैंने कहा सर कोशिश करता हूँ। चलो भाई सुनाओ। सुना दी। एक दो और सवाल पूछ लिए, कलमा सुनाओ। मैंने जी कलमा सुना देते हैं। कलमा सुना दिया। तबलीग में लगने के बाद मुझे पता चला कि कलमा क्या है। मैं तो कलमा भी गलती पढ़ा करता था। मैं पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक आदमी होगा जो मुझे इसमें गलती बताएगा क्या है। हाँ, पेश की गलती। तो मुझे कुछ अरसे बाद पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब ये पेश की गलती कुछ साल पहले निकली मुझे। तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया। अब ये जो मेरा दोस्त था, इसको मैंने आके बताया भाई मुबारक हो तेरा क्लियर हो गया। इसने कहा चल तुझे खाने पे ले जाते हैं, ये वो फलाना कर करा के। यूनिवर्सिटी के दौर में ये बहुत चीज होती थी, वो कैंटीन का खाना खा खा के। तो ऑनर्स से क्लियर हुआ ये मेरा दोस्त जो था। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इंजीनियर्स के लिए इज द फाइनल वर्ड। मुझे पता नहीं आप लोगों के लिए दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी क्या है। MIT इज द फाइनल वर्ड फॉर एवरी इंजीनियर। दुनिया में इससे बड़ी कोई टॉप की इंस्टीट्यूट नहीं। SAT इतना हाई मांगते हैं वो, उसमें दाखिल होना तो एक तरफ। मेरे इस दोस्त को स्कॉलरशिप मिली, तो कितना ज़हीन होगा ये। स्कॉलरशिप दी MIT ने कि तुम आ जाओ इधर। जब 2 साल करके इसने MS कर ली, उसके बाद इसने वहां पर पढ़ाना शुरू किया। 3 साल इसने MIT में पढ़ाया। जब ये पढ़ा चुका, पढ़ाने के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया
اور میرے خیال ہے کوئی ایک ایڈوائزری پوسٹ دی اس کو, میرے اس دوست کو, ہاں, جس کو سورہ زلزال بھی نہیں آتی تھی, جس کو سورہ زلزال نہیں آتی تھی, اس کو غسل کے فرائض کیا پتا ہوں گے, وضو کے فرائض کیا پتا ہوں گے اس کو, ٹھیک ہے. اب میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, میری آپ کی نظر میں یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, جس کو, جو کہ دنیا میں اتنے ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے, دنیا کے معاملے میں اب تو دنیا اس کے قدموں میں ہے. ہاں جی, جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, اللہ سے آری ہے, اللہ کی ذات کے تاثر سے آری ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور سنتوں سے آری ہے. اب مجھے بتاؤ کیا یہ شخص کامیاب ہے؟ بھائی کیوں نہیں بھائی, 10-15-20 ہزار ڈالر مہینے کے لے رہا ہے یار, جی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, تو پھر اور کیا کامیابی ہے بھائی؟ آج ہمارے بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ وہی ہو چکے ہیں جو غیروں کے ہیں. میرا ایک دوست کہتا ہے یار ابابیل کے جھنڈ نہیں آئے ہمیں بچانے کے لیے, یہ ابابیل کے جھنڈ کدھر ہیں؟ وہ سعید انور کے سامنے اس نے یہ بات کر دی. وہ سعید انور اللہ کا بندہ, اس نے کہا یار ابابیل کے جھنڈ آئے تھے, یہ نہیں کہ وہ آئے نہیں, مسلمانوں کی اور جب کافروں کی جنگ ہوئی وہ آئے, وہ آ کے انہوں نے اوپر سے دیکھا, وہ پہچانے نہیں سکے کہ مسلمان کون سے ہیں کافر کون سے ہیں. وہ بیچارے اوپر ہی اوپر منڈلا کے انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں ان کی شادیاں چل کے دیکھتے ہیں, ادھر پتہ چل جائے گا. تو پتہ چلا کہ وہ جو شادیاں دیکھنے کے مسلمانوں کی, تو وہاں پر تو مہورت طے ہو رہی تھی. ہے جی, وہاں پر تو ہندو بھی شرما رہے تھے ان کی شادیاں دیکھ کر. ہے جی, وہاں پر تو لڑکیاں ماشاءاللہ سے ڈانس تیار کر رہی تھیں ہندوستانی گانوں کے اوپر کہ کیسے ناچیں گی وہ سب کے سامنے. وہ بیچارے ادھر بھی کنفیوز ہو گئے. ہے جی, ابابیلیں ساری. پھر انہوں نے کہا چلو ان کی چل کے تجارت دیکھتے ہیں. تو جو ان کے بازاروں میں گئے تو پتہ چلا کہ یار وہاں بھی کنفیوژن مچی ہوئی ہے. ادھر بھی بینک جو ہے اس وقت 9% جو ہے سود دے رہے ہیں, حالانکہ جاپان میں اور امریکہ میں 2-2, 2.5% جو ہے. یہ تو انہوں نے تو کافروں کو بھی مات دے دی. وہ بیچارے اوپر ہی اوپر کہا یار یہ پتھر یہیں پھینک دو کہیں, کوئی ایک آدم, وہ پتھر جو پھینکے تو وہ زیادہ مسلمانوں پر ہی گرے وہ پتھر. یہ سعید انور کہتا ہوتا ہے کبھی کبھار, کیا کر رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں؟ دل کی آنکھ کو کھولو, اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ اللہ کے سامنے. اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے اللہ اپنی منشا کبھی نہیں کھولے گا. اوپر ہی اوپر پھر پھرا کے بس نیچے ہی نیچے ایسے ہی چل چلا کے گزر جائے گی زندگی, بے قیمت گزرے گی زندگی. میرے ایک دوست نے کہا بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں جنید صاحب, صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. یہ آپ کے بھی ذہن میں, صحابہ بھی تو تجارت کرتے تھے, نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے, کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تابعین کی ایک جماعت سے کہا کہ تم لوگ آج ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہو, لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ صحابہ کے دلوں میں دنیا نہیں تھی, تمہارے دلوں میں دنیا ہے. اب یہ دنیا کیا ہے, یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اور مجھے اللہ کے حکم پر آنے سے روکے وہ دنیا ہے. مثال کے طور پہ اب صحابہ بھی تجارت کرتے تھے. کیا تجارت کرتے تھے صحابہ؟ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز آئی, دکان بند کی, مسجد چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ دکان فائدہ پہنچانے میں 100% اللہ کے امر کی محتاج ہے. چلے گئے وہاں پر. اب وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر اللہ کے احکامات دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ایک حکم آیا حلال روزی کمانے کا, اس کے بعد ایک بڑا حکم آیا نماز کا, نماز پہ چلے گئے. جب نماز پہ پہنچے تو وہاں پر بڑا حکم آیا ہجرت کے لیے, اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. صحابہ تجارت کرتے تھے, یہ تجارت کرتے تھے, اس طرح تجارت کرتے تھے صحابہ. تو فرینڈس ویڈیو ختم. تو فرینڈس کتنا مطلب سمجھا رہے تھے, کتنے اچھے سے ویڈیو میں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کہ لوگ مطلب ان کی تو بہت مطلب لمبی کہانی ہے. میں اتنا سارا کہانی نہیں بتا پاؤں گی, تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگ کی بتاؤں گی.
तो बता रहे थे मतलब कि जो सूद खाते हैं, जो सूद लेते हैं, सूद खाते हैं, तो उनको भी मतलब पाप के भागी बनते हैं, उनको भी सज़ा मिलती है, दुख मिलती है। जो मतलब पूरी तरीके से लुटते हैं, खाते हैं, हर तरीके से मतलब जीवन ज़िंदगी उनका भी मतलब ख़राब हो जाती है। तो सूद नहीं लेना चाहिए, न सूद लेना चाहिए, न सूद पे देना चाहिए, क्योंकि सूद पे लेते हैं पैसे तो सही बात बस देते देते इंसान थक जाता है, नहीं दे पाता है। फिर कुछ समय के बाद कितने लोग देते हैं, कितने लोग भाग जाते हैं, ऐसे बहुत सुनाता है। न सूद देना चाहिए, सूद दे के भी पैसे नहीं कमाना चाहिए। है पैसे जिसके पास ज़्यादा तो गरीबों को देखो, गरीबों को कुछ मदद कर दो, जिसको घर में खाने के नहीं है उनको दे दो। आजकल के ज़माने में इतना पैसे किसके पास है? अरे जो बहुत अमीर है उन्हीं के पास होगा, मगर हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं होती है। मगर अच्छा ज़िंदगी जियो, जो थोड़ा है तो थोड़े में खाओ, ज़्यादा किसी के हड़प के खाने से अपने ही जीवन ज़िंदगी नष्ट होती है। तो ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सही बात बा, हर चीज़ में एक सीख मिलती है। हर चीज़ देखते हैं तो एक को देखने के सीखने के एक नज़रिया मिलती, देखने के सीखने के तरीके मिलती है कि मतलब हमको भी ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हमेशा सावधान हो जाना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, हर जगह सावधानी से कदम रखना चाहिए। जितने बड़े चद्दर है उतने बड़े पैर फैलाना चाहिए। ज़्यादा पैर फैलाने से क्या होता है, चद्दर छोटी होती है, फट जाती है। तो सही बात है, जितना हमारा औकात है उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने से क्या होती है, सदा बुराइयाँ होती है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।